अरे कॉन्फिलर बनता है तुम्ही लावला बरं दिला आपल्याला ओके परमिशन all the videos and got some close. Thank you very much. लास्ट आवर्स आम्ही पळयला खंय तरी आमी ट्राय केले दिवाळी कडेन आमचो खरी एफर्ट आशिल्लो खरी मेंटेनन्स जायनाशिल्लो आनी आमी कंटिन्युअस प्रयत्न नाशिल्ले की खंय तरी गार्डन्स बरे तरेन डेवलप जावचे कित्याक ती एंट्री पॉयंट आसा वास्कोचो स्वतंत्र पार्क आनी खुबशें दिसतालें म्हणून आमकां आमी एक प्रपोजल ऑनरेबल एमएलएन एक प्रपोजल घाल्लो की गार्डन्स ब्युटिफाय करपाक कॉर्पोरेट सुवर्ण बांदेकर आसा तांणी हाज्या पयलीं वास्को खातीर काम केल्लें आसा सो ताज्या खातीर तांणी प्रपोजल घालो म्युनिसिपालिटी कडेन लेटर घालें दॅट दे शोड देअर विलिंगनेस टू डू बोथ द गार्डन्स आनी खंय तरी ह्या गार्डनाचेर आज रेजोल्युशन पास जालां की दोनूय गार्डनां तांकां करपाक दिवची म्हणून आनी आमी आमची सजेशन्स दितली कशें आसा तें कित्याक आज
म्युन्सिपालिटी कडेन फंड्स ना खंय तरी CSR एक्टिविटींतल्यान बऱ्या भशेन ही गार्डन्स डेव्हलप जावन खंय तरी वास्को खातीर एक 2 बरे स्पॉट्स तयार जावचे होच एक वस्त चिल्ड्रन्स पार्क पयलीं भशेन कशा तरेन करतले की भुरग्यांक बी तेजो लाभ हे सगळे आता प्लॅनिंग स्टेजार आसा एक्चुली तांणी विलिंगनेस दाखयला पयलीं दुसरें गार्डन करपाचें आमी रिक्वेस्ट करतले तांकां चिल्ड्रन्स पार्क करचो कित्याक तो एक्चुली रायट नाव तो सामको इम्पॉर्टंट आसा मे म्हयनो येता भुरग्यांक खेळपाचें आसा पूण फेज वायज सगळें जातलें आनी हाज्या बद्दल डिटेल्ड कितें आसा तें आमी तांकां बरोवन तांचे कडल्यानूय कॉरस्पॉन्डन्स घेवन कितें तें आमी कावन्सिला फुडें दवरतले स्कूल शिफ्टिंगाचेर कितें स्कूल शिफ्टिंगाचेर तांचे कितें तरी डिसिजन जाला म्हणजे हें जर काम कंप्लीट जायना जाल्यारूच तांचे कितें म्हाका स्कुलान शिफ्ट करपाचें तांचे कितें तरी डिसिजन चालू आसा दुसरी गोश्ट हांव उलयल्लें तें आमचें जें ओल्ड फीश मार्केट आसा जें आमी ताचे सरकार कावन्सिलर आशिल्ले तेन्ना करून घेतिल्लें ऑलमोस्ट 1.5 वर्स पयलीं तें खंय तरी ओपन करून तातूंत कितें बारीक इलेक्ट्रिफिकेशनाची कामां उरल्या ती एकदां कामां जाली 53 वेंडर्स दे हॅव आयडेंटिफायड तांकां पावसा पयलीं ह्या नव्या मार्केटान शिफ्ट करून खंय तरी हो जागो खाली करचो म्हणजे खंय तरी ट्रॅफिकूय थंय इज जातलें आनी लोकांकूय त्रास जावचो ना तशेंच त्या वेंडर्सांकूय त्रास जावचो ना म्हणजे तांकां भितर क्लीन एका बऱ्या एनवायरमेंटान बसपाक मेळटलें हाच्या खातीर एक आमी रेजोल्युशन हें केलां तें रोखडेंच विदीन 15 days एश्योर केलां की 15 दिसां भितर तें मार्केट ओपन करतलें दिवक दिवक दीपक आयज मेन जे मुद्दे कितें आयले आनी तेजेर रेग्युलेशन लायक खारेवाडे बे वयल्यान लोकांची घरां वाचोवपाक जाय म्हणून ओपन टॉपीक घेतलो अशें आयज ओपीन एक प्रपोजल घातले की अंडर CRZचे कॉलेज एक 6D म्हणून एक त्या पॉयंटा प्रमाणे जे कोण रेजिडंट्स थंय रावता फिशरमॅन तांकां रेग्युलरायज करूं शकता पूण तेणें आमचें रेजोल्युशन जाय म्हणून तो एक आमी रेजोल्युशन घेतलेलो आसा तो एक मेजर आसा हेच्यावन चड मेजर म्हणटा तो हांव गार्बेजीचो इशू आहा आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदता आमच्या चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सनाक हेंकां दोगांयक हायकोर्टानसून नोटीस येयलेली आसा की हेंच्यांनी हांगा जे मॅनेजमेंट गार्बेज आहा पळय तो सारको मेंटेन केल्लें ना हांगा गार्बेज मिक्स गार्बेज जाता वेट आनी ड्राय सारकें जायना सो हेका लागून हो एक आमी एक टॉपीक घेतलो चीफ ऑफिसरान आमकां मांडलेलो आसा की हांगा जे आहा ते आमी टॅक्स आहा पळय गार्बेज टॅक्स आहा ते हावस टॅक्सान एड करपाचे आनी जे एक्झिस्टींग जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते आमी ओपन टेंडर करपाचो ज्या कारणान ते कोण येतले पळय तांकां आमकां कंडिशन घालूं शकता आमी 2-3 अशे कंडिशन्स आसा सद्या तेंच्यांनी गार्बेज कलेक्टर जे आसा पळय ते तेंचे युनिफॉर्म घालिनात तेंचे कडेन कितले एका वॉर्डान कितले गार्बेज कलेक्टर आतां आमकां खबर ना रिकॉर्ड ना आनी आमचे रिक्वायरमेंट कितले आहा ते खबर ना हे सगळे आमची स्टडी करतले आमचे टॅक्निकल सेक्शन आनी त्या प्रमाणे आमी ते टेंडर करपाचो थरयला त्या कारणान आमकां गार्बेज कलेक्शन आहा पळय ते परफेक्ट जातलें हें म्हाका दिसता आनी दुसरो म्हणजे तो टॅक्निकल सेक्शन आमचे म्युन्सिपल टॅक्निकल सेक्शन जे आसा पळय ते सद्या जी जे तेंचे वर्कींग आसा फॉर एक्झाम्पल NOC दिवप किंवा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवप हे तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन करप आमी लोकां मेरेन पावपाक जाय हांगा जर मिनिमम बारीक हावस टॅक्स आनी NOC फॉर वॉटर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी नेसेसिटी आसा ही आमी प्रायोरिटीचेर दिवपाक जाय आमी एक टायम बाउंड मागला जाता तितले बेगीन तांकां दिवपाचें म्हणून हांगा खंयसर तरी एक क्लास म्युन्सिपालिटी आहा सगळे तरेचे लोक आहा हांगा सगळे कडेन लिगल घरां ना पयलींसून आसा इलिगल घरां आसा आयज तांकां समज हावस टॅक्स वॉटर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी जाय जाल्यार तांकां आमी प्रॉपर डॉक्युमेंट्स प्रोवायड करूं शकना ते खंयसर तरी आमी ते आनी जे NOC फॉर वॉटर कनेक्शन किंवा इलेक्ट्रिसिटी दिली हे कितें गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट लिगल डॉक्युमेंट न्हू आमकां रेव्हेन्यू जनरेट करपाक लागून हे आमी करपाक लायलेले आसा दुसरी गजाल दीपक एक आयज चीफ ऑफिसर बंगलो हे जे नांव आसा आयज आमी 4 फावटीचो टेंडर जालो 2 फावटी व्हडले मिनिस्टर नांव घेवन 2 मिनिस्टरा कडसून आमचो इनॉग्रेशन जालें तरी आसतना तो आयज आमचो जावंक ना आनी आयज आमी परतो आमी करपाचो थरयला पूण तें नांव आमी चेंज केलां चीफ ऑफिसर बंगलो म्हणटा पळय आमी MMC कमर्शियल मार्केट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स
असो आमी ठरयलेलो आसा आनी तो आमी फूल जो फंड आसा पळय तो फंड आमी डायवर्ट करपाक चयला की जी सुडाक आयज आमकां जो कॉस्ट फॅक्टर आसा पळय तो 3 कोटीचे आमचो एमावंट आहे एक्चुअली इंट्रस्ट दिवन तो 5.5-6 कोटी आसा आनी आमचो प्रोजेक्ट आहा पळय तो अबाव 8-10 कोटी जावंक शकता सो इतलो एमावंट आमकां एक्सेस घालूंक शकना आमकां तो समज आमी ट्रान्सफर समज जी सुडाक केलो जाल्यार जी सुडा तो एक्सेस एमावंट समज कितें जाता ते बेर करतले ताका लागून आमी फूल कावन्सिलान युनिवर्स डिसिजन घेतलेलें आसा की तो फंड आमी जी सुडाक दिवपाचो आनी तेंच्या थ्रू आमी प्रोजेक्ट कंप्लीट करून दीपक एक भयंकर एक गोष्ट फुडें आयली की म्युन्सिपालिटीचे डॉक्युमेंट फेक केल्लेले आसात म्युन्सिपालिटीचे एनओसी कितें फेक एनओसी भायर जाल्लेले आनी तेजेर आमच्या आयज तुम्ही पळयले आसता पळय आयज एक कावन्सिलरान आमच्या घातलेलें आसा की खंय तरी एक म्युन्सिपल इंजिनियराची फेक एनओसी मारले आनी एनओसी दिल्लेली आसा म्हणून सो तेचे कितले पळय खरें आहा तें आमी सांगूंक शकना आमी एक कावन्सिला फुडें मांडला ते म्युन्सिपल इंजिनियर चीफ ऑफिसर हे करतले खंयची कोणाची आहा पळय ती सगळे जस्टिफाय करतले आनी तेचे परत भायर सरता आमी डायरेक्ट म्हणूंक शकना की फेक म्हणून कित्याक आयज समज आमची एनओसी समज फटाफट दिता आमी वॉटर कनेक्शन एनओसी फटाफट दिता जाल्यार फेक करपाची गरजूच ना म्हाका दिसता आमचे टॅक्निकल सेक्शन बरें एक जावपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन आमचे फटाफट आमी फायली क्लियर जावपाक दुसरी गजाल एक तुवें जीएसएलाचो एक इशू आयिल्लो हिटेड डिस्कशन जालें जीएसएलाक अजून सांगता जीएसएल वास्कोक लागून न्हू हे जीएसएल जे एम्प्लॉईज आसा पळय सगळे भायल्या लोकांक घेवन करतात आयज ते आमच्या वास्कोकारांक कांयच इम्पॉर्टन्स दिनात हांव परतो सांगता जेन्ना मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें की वास्कोकारांक ते वास्कोन बेज आसा वास्कोन काम करतात जाल्यार वास्कोकारांक कितें तरी प्रायोरिटी एटलीस्ट 20% जॉब ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय सगळे भायले येतात आनी लोक हे करतात काम करतात आनी हेचे जीएसएल आमी वगैरे रावतले एज अ कावन्सिलर तेंचे एक हांगा बिल्डींग जाल्लेली आसा आनी तेंचे एनओसी ऑक्युपन्सीक मागलेले आसा सगळे कायद्या भायर समज आमी केले जाल्यार आनी कावन्सिलर उलयले आसा तेंचे कंपाऊंड वॉल मोडपाक जाय सगळे करपाक जाय तेच आमी तांकां एनओसी दिवपाक आमी तेच्या फाटल्यान लागतले समज ते आमकां कॉपरेट करिना जाल्यार आमी कित्याक कॉपरेट करपाक तांकां जीएसएल फक्त आमच्या अगेन्स्ट आसा आमकां कांय करना सीएसआर प्रमाणे काम बारीक काम करता आमच्या लोकल लोकांक एम्प्लॉयमेंट जाय आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक आमकां भायर वचपाची गरज ना आमच्या वास्कोच आसा जाल्यार तेंच्यानी दिवपाक जाय आमकां एम्प्लॉयमेंट हांव लोकांक आमच्या वास्कोकारांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक लागून हांव जीएसएला कडेन 100% झगडटलो आनी हांव इवन गव्हर्मेंटा कडेन मागतलो मागलेले सुद्दां आसा अजून पण कांय जावंक ना आनी थोडे दिसान परते आमी रस्त्यार येवपाचे सीपी रेंट कार बायणा वास्को वे खारीवाडा फिशरमॅनांची घरां साफ करपाक तुवें एक पॉयंट रेज केल्लो खारेवाडा अशेंच न्हू आतां एक्चुली इफ यू सी आमी 2019 कावन्सील आमची मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील आमी एक रेजोल्युशन गेल्ले विथ रिगार्ड्स टू द CZMP प्लॅन 2019 नोव्हेंबर आनी वी त्या टायमार आमी डिक्लेअर केल्ले इंटायर फ्रॉम बायणा आमकां एक्चुली आमचे 25 वॉर्डांतले 10 वॉर्ड एक्चुली इफ यू सी आमकां बे लागता इट स्टार्ट फ्रॉम बायणा सोन इट कम्स लायक दीस रावंड येता खारेवाडा लागता वोडांत लागता अप टू चिकालीम वाडें सो कितें जाता that those areas were declared as fishing villages. आमची ट्रेडिशनल फिशिंग कम्युनिटी आहे बायणा आसूं आरेवाड्यार आसूं सगळे आहे नाव दॅट प्लॅन वी वर वन ऑफ द फर्स्ट काउन्सिल्स टू अप्रूव द सेम दॅट वॉज वन पार्ट आता जे CRZ जे हे ॲक्ट आहे पळय 1991 and then 2011 so if you see there is a particular clause 6D clause gives protection to the traditional residents of that area who are in the traditional occupation of fishing and others who were there. So their houses, that 6D gives them that power, their houses to be regularized. So our request as a council, this was the proposal put forth by us, and the entire council was of the opinion that as far as the residents along the coast are concerned, if their houses could be regularized, we have requested the CO, the council, to write to the GCZMA, which is the authority as far as the same, to ensure that these houses of our traditional fishermen are safeguarded. There is a government act, there's a CRZ act, that act itself gives protection to them. So as far as that is concerned, आमचो एक रिक्वेस्ट आसलेलो and I am happy एक सगळे आमचे काउन्सिलर एकठांय आसलेले हेजेर and we are the first, I would say first council who is working on this. Probably other panchayats and councils will also act on this after we've taken this step.
नाईस तुवें एक मिटिंगेन पॉयंट काडलो की एमपीए जाल्ल्या कारणान खूब वायट परिणाम जावंक शकता आनी एमपीएचो जो हें आसा तो विदड्रॉ करून प्रत्येक ट्रस्ट करचो अशें रेग्युलेशन करून सरकाराक धाडचें आमकां एक मातशें क्लिफाय पण प्रश्न असलेलो असो की CRZ 2001 जो आमचो एक्ट आसा जो सेंटरान पास केल्लो आसा तेजेर एक पॅरा 6D म्हणून आसा आनी तेजेर जी ड्वेलिंग्स एक्झिस्टींग बिफोर 1991 जेन्ना पयलो CRZ 1991 एक्ट एनेक्ट केल्लो ती घरां रेग्युलरायज करपाची पावर्स जी आसा पळय न्हू ती करूंक मेळटा. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आहा की खारवाड्याच्या घरांची खारवाडा आसूं न्ही बाकीची जरी घरां आसली सुद्दां न्हू तेंची सुद्दां घरांचेर एक तांकी तलवार कशी आसा ती केन्नाय मोडपाक शकता. सो अंडर दीस एक्ट तांकां तें प्रोटेक्शन मेळिल्लें आसा. सो आमी रिक्वेस्ट आज करपाक येयल्ले की तांकां अंडर दॅट प्रोटेक्शन तांकां आमची ती घरां सेफ करूंक मेळटा. सेकंड इश्यू जो आसा तो सगळ्यांक खबर आसा की मेजर पोर्ट ऑथरायझेशन बील ते म्हाका दिसता आमी गोंयकार म्हणून पळोवपाक वचत जाल्यार ते आमकां खूब म्हणल्यार डेंजरस कशें पळोवपाक जाता. हितून भितर कितें जाता की MPT रायट फ्रॉम बेतूल फ्रॉम सावथ एंड टू हांगासर आमचो फोर्ट नॉर्थ गोवाचो तो एंड पर्यंत MPT म्हणटले फाल्यां की ती प्रॉपर्टी आपली म्हणून. जालां कितें की MPTन ह्या घरांचेर केस घातलेली आसा. म्युन्सिपाल्टीन डेमोलिशन ऑर्डर पास केल्ली. आतां जेन्ना ट्रस्ट आसलेले तेन्ना तेंचे इतके चलताले जेन्ना आतां तेंची ऑथॉरिटी जातली तेन्ना तेजे पावर्स अनलिमिटेड आनी विथ मेजर पोर्ट ऑथरायझेशन बील आसा दे वील बी इनविन्सिबल. आमकां तेंचेर अजिबात कंट्रोल कांय उरचो ना. सो एक गोंयकार म्हणून आमचो एक रिक्वेस्ट आमच्या सरकाराक की हे जे मेजर पोर्ट ऑथरायझेशन बील आहा तितूंतल्यान MPT आहा ते काडचे मेजर पोर्टान काडचे जेणे करून हे सगळे जे आसा पळय न्हू हे आमी सेफगार्ड करून उरतले. आमची नुस्तेकारांची घरां सुद्दां सेफ उरतली. खंयच्या मेन मुद्द्यांचेर रेजोल्युशन पास केलें? आयज आमचे महात्मा म्युन्सिपल मिटिंगेक मेन मुद्दो म्हटल्यार आयज आमचो गार्बेजीचो मुद्दो आसलो आनी तो मुद्दो आमकां एकदम सिरियसली घेवचो पडलो. कित्याक लागून आमकां ऑनरेबल हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्या त्या प्रमाणे आमकां तो आतां जो वेस्ट येता तो आमी डंप करपाक जायना. येता तो वेस्ट डिस्पोजल करपाचो. ताका लागून ह्या मुद्द्यार बरोच डिस्कशन जालां आनी आमी DMAकूय हें केल्ल्या की आमकां जाता तितलो हे आमकां सपोर्ट करपाक लागून आमी तेंचे इक्विपमेंट मागला ते बेगींतल्या बेगीन पास करपाचे सो दॅट की आमी ते गार्बेज येता ही डिस्पोजल करपाक हे करतले. ऑनरेबल हायकोर्टान कितें म्हटलं की म्युन्सिपाल्टी फेल जाता खंयतरी गार्बेज म्युन्सिपाल्टीन स्ट्रिक्टली घेतला की डेली बेजीस जो गार्बेज येता तो आनी हेच्या फुडें डंप करपाचो ना आनी तो गार्बेज डेली हेचेर डिस्पोज करपाचो. इक्विपमेंट्स बी मागयले एडिशनल? हय मागयला आमी सगळें. कित्याक आतां 10 TDP तो आमकां ऑलरेडी सँक्शन जाल्लो आहा. प्लांट सँक्शन जाल्लो आहा. तो 10 टन जर हे जाल्लो जाल्यार आमी 10 टन आनी उरता. ताका लागून आमी ऑलरेडी ऑर्डर केल्ले आहा. ते जर पास जाले जाल्यार आमकां एक 5 टनाचो प्रॉब्लम उरलो तो बी आमी सॉल्व करतले. रेंट बायक रेंट काराचेर एक विशय आयलो पार्किंगाचो तो कितें म्हणजे विशय आशिल्लो? त्याच्यार असो विशय येवंक ना. आमी नोटिफायड केला की पार्किंग एरिया करपाचे म्हणून. सर्टन हेका रेंट बायक ना जाल्यार रेंट कार हेका लागून आमी हे घेवंक ना. सर्टन मार्मुगांव म्युन्सिपल कावन्सील ज्युरिडिक्शन जे आमी पे पार्किंग करतले त्या एरियान नोटिफाय करून आमी ती एरिया पे पार्किंग करपाची ठरयल्या. म्युन्सिपाल्टीचे एक डॉक्युमेंट फेक म्हणून मिटिंगेन विशय चर्चेक आयलो. NOC फेक NOC आनी क्रायमान की कोणाक तरी केस दिले अशें सिवोनूय म्हटले. तेजेर मातशें हायलायट. ती फेक NOC म्हटल्यार ती आमच्या म्युन्सिपाल्टींतल्यान NOC फॉर वॉटर कनेक्शन ही आमच्या नजरेक हाडून दिला की इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान ती फेक आसल्या कारणान ते आमी जे कोण एजंट आहा
तेंच्यांनी कितें तरी करून ते फेक युनिवर्सिटी केल्या भितर आमचे एमीची सायन मारल्या आमचा म्युन्सिपाल्टीचो स्टॅम्प मारला आनी ते आमकां हे करपाक लागून ते आमी क्रायम ब्रांचाक हे केल्ल्या अशें सीओ म्हणटालो बेटर बरो